Hello students, welcome to Vidyani History classes. Plus 2 second year ର ଭାରତ ଇତିହାସ ର ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଗେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566 ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନେପାଳ ସ୍ଥିତ କପିଳବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସେ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାୟାଦେବୀ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବାର ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଗୌତମୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୌତମ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯଶୋଧରା ବା ଗୋପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ଥିଲା ରାହୁଳ। ସେ ଦିନେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଛନା ସାଥିରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ବାଧ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଶବ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏହି 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ବଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିକି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରେଟ୍ ରିନୋସିଏସନ୍। ତାପରେ ସିଏ ବହୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୋଧି ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ବୋଧି ଦ୍ରୁମ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା କୁହାଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରନାଥ ଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ତାହେଲେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେ 5 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହାକୁ କାମ କରି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଶିନରା ଠାରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାପରିନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମହାପରିନିର୍ବାଣ, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ବୁଦ୍ଧଗୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୋଧିଦ୍ରୁମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ବା କାହିଁକି କୁହାଗଲା, କାହାକୁ ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି।
ताले एड़ा रहिला होची बुद्धंकर गौतम बुद्धंकर जीवनी विषय रे मु किछि किछि कहली। एबे चल देखिबा बौद्ध धर्मर बाणी विषय रे। से को बाणी गुड़िक कहिथिले। बौद्ध धर्मर बाणी गौतम बुद्धंक प्रचारित बौद्ध धर्म जनमानस रे नूतन जागरण सृष्टि करिथिला। एही धर्म एते सरल थिला जे लोक माने एहाकू अनायासरे हृदबोध करि पारथिले। कारण आमे जानिचे जे बौद्ध धर्म रे जो बाणी गुड़िक प्रचारित करा जाउतला सेटा थिला आंचलिक भाषा रे थिला, जहा कि जो अंचल भाषा को लेकिन से अंचल लोक मान ही केभली भाव में लोक मैंने सहज उपाय बुझी पारे से भाव में प्रचार और प्रसार से करते भाषा थिला कौन आंचलिक भाषा थिला। मनुष्य आगे बुद्धदेव विभिन्न प्रकार दुखर अवतारण कर दुख समूह मुक्ति लाभ करने उपाय बताई देउथिले। निम्न तांकर बाणी संपर्क में वर्णना करा जायछि। बुद्धदेव संसार चारि गोटी निष्ठुर सत्य को उपलब्धि करथिले। यही चारि गोटी सत्य को चत्वारि आर्य सत्यानी बा चारि आर्य सत्य बोली कहा जाए। दुख दुख समुदाय दुख निरोधर मार्ग। ताले दुख ए संसार दुखमय जरा व्याधि क्लेश मृत्यु आदि जोगु मनीष दुख जाल पड़ी छटपट होउछि। कहार किभली भाव में दुख रोचे आम समस्त जानीचे। कार घर नाई, कार पुओ नाई, कार पुओ पचारानी, कार रोग किए व्याधि होची, कार किए मरीगला, ए सब को लेकिन समस्त किसी ना कि दुख रोचे। तेणु से दुख ही सब मूलर कारण बोलिक से कहते। ताले दुख समुदाय कौन? दुखर कारण है कामना बा तृष्णा। सत कथा आम जदि किछि कामना रखिबा किछि आमर तृष्णा रखिबा जे आमको यहाँ मिली था मनीष जन्म होइछि आमे केवल आमर घर था आमर बिल था आमर पैसा था आमे बुली था आमे खाई था ये सब कामना बासना तृष्णा रे आमे जदि बुड़ी सब रोचे ताहा होछि दुखर समुदाय माने दुखर कारण। ताले दुखर विनाश केमिति हबो? ताले दुखर निरोध कौन ना कामनार विनाश रे दुखर विनाश। आमे जदि किछि मनरे लोभ रखिबानी मनीष निजर मनर कामना बा तृष्णा को दमन कले दुखर अंत होई जिवो। अर्थात विभिन्न इच्छा को दमन कले तज्जनित चिंतार मुक्ति मिलता है। आम मन जदि किछि लोभ रहिबनी ताहले आमर कोन दुख लागिबनी। लोकंगर घर को देखिबा आमर गोटे घर नाही मन निश्चिंत लोभ रहिबो। किंतु जदि आमे लोभ रखिबानी कि आमर घर नाही चलिबो सेतबेले जाइकि ही आम मन रे आ दुख रहिबो नाही जे आमर नाही बोली। ताले दुख निरोध मार्ग कौन ना दुखर मुक्ति लाभ करने निमित्त मार्ग रही। से मार्गटी होची से मार्गटी कौन ना सठिक साधना कले मनीषर चित्त निरोध होई पारे। माने जदि आमे साधना करिबा ताहले हमकु मुक्ति मिली पारिबो। आम मनरे विकृत मानसिक लोभ किछि रहिबो नाही। ताले आर्य अष्टांग मार्ग सेथिपाई से देइछन्ति जे ए आर्य अष्टांग मार्ग को आमे जदि दुखर मुक्ति लाभ पाइबा पई आर्य अष्टांग मार्ग को आमे आपणेबा दरकार। आमे जदि आर्य अष्टांग मार्ग को आपणेबा ताहले आम मनरे दुख रहिबो नाही। देखिया से आर्य अष्टांग मार्ग गुडी को कोन? देखो चारि आर्य सत्य जेमिति हेले पढुछु परीक्षा रे आर्य अष्टांग मार्ग मध्य तमर इंपोर्टेंट अछि। एही मार्ग अवलंबन करे मनुष्यर सकल कामनार विनाश होई थाए। फल रे मनुष्यर प्रज्ञा शील समाधि ए समस्त विकसित हुए ए निर्वाण प्राप्त
से निर्वाण प्राप्त हुए। निर्वाण प्राप्त माने मोक्ष लाभ करने को निर्वाण प्राप्त बोली कहा जाए। ताले से आर्य अष्टांग मार्ग कौन कौन ना सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक उद्यम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। एगुड़ी मध्यरु प्रथम तीनोटी सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म और सम्यक जीविका मनुष्यर शील को सुपरिचालित करे। अन्य तीनोटी सम्यक उद्यम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि यह द्वारा मनुष्यर समाधि बा सुनियंत्रित होता है। शेष दुईटी दृष्टि और सम्यक संकल्प द्वारा मनुष्यर प्रज्ञा उद्भासित होता है। गौतम बुद्धंकर यही आर्य अष्टांग मार्ग को मध्यम मार्ग बा मिडिल पाथ बोली कहा जाए, कारण यह दुईटी परस्पर विरोधी चरम मार्ग को वर्जन करिथाए। आमे प्रथम तीनोटी रे आमर सामाजिक चाली चलनी सब आमर जहाँ थाए आमर ठीक ठाक होगी रहिबो। तापर तीनोटी आमर जो कर्म गुड़िक अच्छी एवं आमर आत्मा अच्छी सी शुद्धि हम सी दुख रु मुक्ति पाइब। एवं तापर जो अच्छी दुईटी आर्य अष्टांग मार्गर दुईटी पक्ष दुईटी ना सी कौन ना मनुष्यर प्रज्ञा गुड़िक डेभलप कर। गौतम बुद्धंकर यही आर्य अष्टांग मार्ग को मध्य मार्ग बा मिडिल पाथ बोली कहा जाए, कारण यह दुईटी परस्पर विरोधी चरम मार्ग को वर्जन करिथाए। ताहले वीडियोटी एतिकी अलग पार्ट रे आमे आउ किछि आलोचना करिबा बौद्ध धर्म विषय रे। आउ वीडियोटी जदि भल लागिला त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दबो। वीडियोटी देखिले निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखि देछ किंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जदि नोट दरकार मते कमेंट रे कहले मु नोट पठे देबी।